श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा जर्मनी एकत्रीकरण संपर्क रे। एकता ही बल जातीय यज्ञ रे उपरोक्त मंत्र को आहुति देई जेउ जाति एकदा विश्वरे एक स्वतंत्र परिचय को सृष्टि करिथिला, सही जर्मनी एकत्रीकरण प्रक्रियार प्रारंभ पर्याय रे जर्मनीवासी बिस्मार्कଙ୍କ नेतृत्व रे जेउ बलिष्ठ पराकाष्ठा प्रदर्शन करिथिले से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। केउ कारण जोगु ऑस्ट्रिया प्रुसिया युद्ध रे यूरोपीय शक्ति माने नीरव द्रष्टा रहिथिले? उत्तर। प्रुसिया सह पूर्वरु स्वाक्षरित गुप्त चुक्ति जोगु। प्रश्न 2। केउठारे ऑस्ट्रिया प्रुसिया ठारू परास्त होइथिला? उत्तर। सादुआ नामक स्थान रे। प्रश्न 3। सादुआ युद्धर परिसमाप्ति परे ऑस्ट्रिया और प्रुसिया मध्य केउ चुक्ति स्वाक्षर होइथिला? उत्तर। प्राग चुक्ति स्वाक्षर होइथिला। प्रश्न 4। प्राग चुक्तिर फलाफल अनुजाई इटाली किभली उपकृत होइथिला? उत्तर। प्राग चुक्तिर फलाफल अनुजाई इटाली को भेनिसिया प्रदान करा जाइथिला। प्रश्न 5। प्राग चुक्तिर फलाफल अनुजाई प्रुसिया केउ अंचल अधिकार करिथिला? उत्तर। होलेस्टाइन अंचल। प्रश्न 6। प्राग चुक्तिर फलाफल अनुजाई प्रुसिया क्षतिपूरण स्वरूप केते पाउंड प्राप्त करिथिला? उत्तर। 30 लाख पाउंड प्राप्त करिथिला। प्रश्न 7। केउ चुक्ति अनुजाई जर्मन राष्ट्रमंडल को भांगिबा पई ऑस्ट्रिया राजी होइथिला? उत्तर। प्राग चुक्तिर फलाफल अनुजाई। प्रश्न 8। उत्तर जर्मनी राष्ट्र संघर सभापति किए थिले? उत्तर। प्रुसियार सम्राट प्रथम विलियम। प्रश्न 9। केउ कारण जोगु बिस्मार्क फ्रांस सह युद्ध घोषणा करिथिले? उत्तर। समग्र जर्मनी को एकत्रित करी एक सुदृढ़ जर्मनी राष्ट्र गठन करिबा पई। प्रश्न 10। केउ युद्ध परे प्रुसिया यूरोप राजनीति रे एक प्रमुख शक्ति भावरे आविर्भाव होइथिला? उत्तर। ऑस्ट्रिया प्रुसिया युद्ध परे 1866 रे।
ପ୍ରଶ୍ନ 11 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୁସିଆ ପ୍ରତି ଫ୍ରାନ୍ସ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଭାବ ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିଅନ ପ୍ରୁସିଆ ଠାରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଦାବି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବାୟେରିଜ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ତୃତୀୟ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି ବିସ୍ମାର୍କ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିସ୍ମାର୍କ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନକରି ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ସ୍ପେନ୍ର କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରୁସିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସ୍ପେନୀୟ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପେନ୍ର ସିଂହାସନରେ 1870 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସ୍ପେନ୍ର ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସାବେଲା ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଥିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ପେନ୍ର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା? ଉତ୍ତର 1870 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ସ୍ପେନ୍ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୁସିଆରୁ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ରାଜକୁମାର ଲିଓପୋଲ୍ଡଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ପ୍ରୁସିଆ ପ୍ରତି ତୃତୀୟ ନେପୋଲିଅନ କାହିଁକି ସ୍ପେନ୍ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିଅନ ପ୍ରୁସିଆ ରାଜବଂଶର କାହାରିକୁ ସ୍ପେନ୍ ସିଂହାସନରେ ଚାହୁଁନଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୁସିଆ ରାଜବଂଶର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ପେନ୍ ସିଂହାସନରେ ଚାହୁଁନଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ପ୍ରାଗ ଚୁକ୍ତି ପରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଗଠନ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର ମାଇନ୍ ନଦୀର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଗଠନ କରାଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।